ايثماتي سماتين ويقال غادي توالين. السلام عليكم ورحمه الله. الزول في الاول مرحبا سيسون الثزرات المغربيه ثديانت بوساكي غدنوغال فشوي تقثن ووالدي ثاقراياكي ثوكسا كرا مدبرن مقارنن العسكر مازال يتكمل ثوكساياكي مقارن له ليموجاج اللي جينيرو اي غير ذي الوقت ثاقي وكرا يخدمن وكيتسوي القرارات باش هذه اللي موجاجاكي وكي سقسينا رنسيا نفهم وكاين قلان يعني ذي مدبر في القرارات لانه قاعد يقارن يعني على حساب في فراتين ردي يدي فغن ذي يغمس نتمور ثلاث قرن باللي مس عبد العزيز بوتفليقه ذن تا يقبوهن القرارات ثاقي ولكن الطاس ردي يقارن سي الجهه النظام باللي مس عبد العزيز بوتفليقه ماشي ذن تا يقول لنا في قاشوش الحكومه نتمور للجزائر وكذا يسقسينا دنيني السبه اي غار نهني رد قارن سي الجهه باللي ثانيا لا كوكايين متزرام شهرين كي قعدان ميطفن الفافوري تشور 700 وكيلو لا كوكايين ذي البورن وهران قارن باللي يعني ثوكسياكي يمضبرن لي موجاج دي جينيرو بالك يسعس يتوشد ثانيا تاكي ولكن التصريح دي قارن سي الجهه النظام باللي لا ما زمال دينيني لوت دو كلون سورتو ذي الوقت ثاقي من زرام الطاس ومازال راه طاس ان ثفرانت نسلوين تقدودا 2019 وكذا كين اسقسين ادنسيان نفهم وكذا ان فيكيون الحرمه اذ نعرض الساقي الساقي اللي كيدي البلاطو مثلا سعيده كنين ذا نغمس نتسرفي ميليتون بوليتيك ميليتون دي دروا دلوم وهذه اللي كينا سي فرنسا السكايب ما خلاف سعيدي ذا قداش ذي السرتي هذه اللي الجزائر التليفون مثلا حسن موسي ذا مسناو ذا مسا ان ايكونوميست ذا مغناس نتسرفي هذا بدو ذاكي وكذا مثلا سعيد كنين قال لك ذاكي دي البلاطو سعيد السلام عليكم ازول فلاك يا جماعه سمعيني صح العيدي كيف بارك ربي مي ذي دارضو الزولي مسفليتن اديني هي اليون اذا غادي يسلني وانا كين صح العيدي هذيك ربي الله دياون لهنا داوي ثلوث داوي لغنا داوي الصحه ادرنو يقنا ان شاء الله ان شاء الله هاك سعيد يعطيك الصحه يعطيك الصحه اسلم قمتنا خلاف سعيدي لان كنا سي فرنسا ما خلاف سعيدي الزول فلاك وصح العيدي هاك الزول فلاك النصر صح العيدي صح العيدي بدا كيقدشنا كيتقل المغاربيه تمنى العيده مقراني قمتنا السعيده كنين اكل واحد حسن موسي صح العيد هي زايرينك الملان ذي سلمن اكل ملان عند ملان يعطيك الصحة مس خلاف سعيدي تنمرتك حسن موسي قال لك نغسل الجزائر التليفون صح العيديك امس حسن موسي صح العيد نونير كلي سلمى فلاونير كلي جو بروفيت لوكازيون بور باسي ان غران بونجور ا ميز امي donc Khalaf Saïdi et puis à Saïd Aknin aussi c'est un plaisir pour moi de parler ici et puis à toi Nasser aussi Isdaïrin el-Koulin et puis صح العيد et مسلمين الكل ندونيس يعطيك الصحة مس حسنك مس صح العيديك توشولتينك ادنو غالف تمثال في دنا هدر فلاس حتى سيقسيني دنا سعيد دو غال غرغوريك يعني لو تيتر لا فالز ديال لي موجاج كونتينيو اون الجيري نولادي ثاقرايتني ثاقرايكي التسيقسيين يعني داريين حارن امك يعني لو نومبر دو جينيرو كي اون ايتي ليموجي اي غار ديال الوقت ثاقي وكيتسوين القرارات ثاقي سورف النصر خلفاء أولي للموجاج. Je pense que le mot أولي سياق ذي تسويث là, on peut l'appeler purge. On peut l'appeler un autre, mais limogeage c'est bien peu. أي غار. الدينير بعد أي غار. ثيستناين il faut qu'on sépare. أدنكس ثقاشوشت العسكر سي عسكر. C'est-à-dire le commandement militaire n'est pas l'institution militaire. L'institution militaire, elle appartient au peuple algérien. Et le commandement pense que le peuple lui appartient. Et non pas cette institution qui lui appartient. La troisième des choses, qui est le chef d'état-major et le ministre de la Défense? السلوية مقارنة مورث عبد العزيز بوتفليقة السلوية مقارنة مورث يهلك أثي الشوربي
وري يزمر ينطق وري زري عند إلا ولا غير عند تدو وري كيس يون وري يراري يون أنشتقي كذ الكذب ما نفنا ان ارغيومونتير ما نبغى نفنو ثموري ونزمير نفنو سيكذب اتنفنو الصح ثاكين تيني قرنا نار غورس ثورة ديني غي ويا ذاكين اري تكسن اي تقومين تدي قومين ما اللي الصح سامي كوراج ما إلا الصح تحميم ثمورث ما إلا الصح ماشي كتقفي ما كايون وري تحرك وري هضر وري دونت لو بيلون ميديكال est détenu par l'ancien colonisateur. Ayez un peu de courage pour dire au peuple que, écoutez, nous connaissons ce qui est valable aux politiques. est valable اين يقلهان يوني خدمن تسرتي يتكذك سناوني خمن ياسكر والسنه دان يزدني ويقاديك تفني يحكم ذوك قاديك خدمن تسرتيث ما الا بغانا دوغايا ديني نكون يذروا بوكذوذ يقد نسمحي وكذوذ خاطر نوايا غساكيلي حياه تثبط ثمورث يا سكر كيف يا سكراكين لا فيلوزوفي لارمياكي اي نسوا شو تخممن بوينتي تسي لارمي دي فرونتيير. L'armée des frontières venait à faire le coup d'État. Donc, la logique auquel obéit ce qui se passe actuellement, c'est une logique clanique. Et ces clans, ils obéissent à quoi? À l'intérêt des clans. C'est ça les questions qu'il faudrait se poser. Est-ce que est-ce qu'il y a parmi les 10 milliards, le budget de l'armée, c'est le premier budget de Mourthina. Ils importent pour 10 milliards de dollars d'armement chaque année. Et dans les 10 milliards, il y a 10% de commissions et de rétrocommissions. Qui touche ces commissions? C'est le conclave les généraux. Il y a 350 généraux. Il y a 60 à 70 qui prennent les décisions. Parmi les 60 à 70, effectivement, je ne rentre pas dans le détail. Moi, j'appartiens au peuple, je suis l'enfant du peuple. Et ça, la question, Miss Bougdou, dans la situation où on vit actuellement, on bat de doigts parce qu'il vient de se passer quelque chose de très grave. Aujourd'hui, you can imaginer la dignité dans ce qui drive les affaires du pays à l'heure où je vous parle. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre demanderont des excuses au peuple et auront la dignité de déposer leur démission. Leur démission. À l'heure où je vous parle, après 1000 milliards, il y a l'épidémie de choléra en Algérie. Quelle honte! Regardez, عندنا الصواب موت شحال يعني ايه ثورة اللي نكريو قسقسيا قسقسيني يقلان il faut qu'on prenne un peu de distance par rapport à ces événements. ادنو غالا القرار هذاك كيتشيني نضرب باللي يعني واكي ارن توالي ذي الصوره ياكي باللي سي اون فري لوت دو كلانيك يعني ذي الصوره ياكي مدنيني باللي مكيد النيض لا بورج نكونين الناس لو ليموجاج دي جينيرو ولكن القرار ثاني وكثني تساوين السعيد اسك ذا عبد العزيز بوتفليقه هذا وين تقدو ذا على حسب التفراث على حسب شو درنا نهني اسك قايد صالح ذا انت قلان يعني لو فيس مينيستر دو لا ديفونس يعني ذي مضبره من زون العسكر ولا انت. Je vais m'aventurer à quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Moi je suis pas du système واللي غير هذا خي وزر غير شو قدروا ورث تغيذني من إنسان ورث البوفوار إنسان ورث تغثي ذي بوكذوذ ورث تغيذ من بوكذوذ ماشي كيف dans les sphères عندنا لا ماشي كيف mais par contre كان l'organigramme c'est par déduction يمكن القرار سلويا مقران تمورث n'existe pas ولاش il est malade في شفوربي le poste est vacant. Par conséquent, c'est par déduction, mais dans les histoires, dans les affaires de l'armée, par déduction, c'est celui qui vient après, on est du Zdfiris, arrête de les décisions par déduction de Gaïd Saleh. La purge, c'est la première depuis l'indépendance. Il y a 8 mois des élections présidentielles. رجعنا نرمي موا دي زيليكسيون بريزيدونسيال يضروا في السياسه
اي غير وكذاك كسنا الكل ils appartiennent à le petit cercle ni des décideurs اي غير وكذاك اكسن ثين يرنا نارغورس. moi j'ai une certitude. La certitude ici, c'est qu'il y a un clan de l'armée qui refuse un 5e mandat. Ça, c'est une certitude. Après, on va me dire, mais elles sont où les arguments? Les arguments, mais j'ai des convictions. Et mes convictions, elles sont beaucoup plus fortes que les arguments. C'est comme le jour où on m'a dit, ah oui, les preuves quant aux milliards dilapidés et aux milliards volés. La gente militaire algérienne, elle a la cruauté de la gente birmane et la sophistication de la Stasi. Mes convictions sont beaucoup plus fortes que les preuves. نروح لك مثلا خلاف سعيدي دوغال غرغورك سيدا شو دي هناك مثلا سعيد كنين انت راك دي قرب اللي ثلاي اون فري لوت كلاني كونس مومون ذي الوقت ثاقي ولكن اسقسين يكسع نزال وكا غادي تسوين القرار ثاقي نثوكسا كرا يعني ذي مقارنه اللي مضبرن اللي غالين المحاده يعني دو لارمي qui qui prend cette décision pour limoger يعني les généraux ياك. صحيح النصر تمك يا سعيد تم زوالو كي بغي غادا تسوق عيون السلام عيون التهنئه الكادر النور الرئيس النور عبد العزيز بوتفليقه تمني غا سياوط وسيني غا كشف ربي كشف ربي العادي بدا مربوح ولكن قلعنايك سرسي مالك وتشوغالرا وكحواج غارة والبغي غارة ادو غالت اتيليت دا الرئيس الجزائر يا عزيز فلانا على خاطر وتزمير تارا تهلكت قلعنايك سرسي مالك تيسنات المشكلة تنقرمت بالك هات اي داف من الحل بغي غاد الصوت يوثن الرسالة يوثن التهنئة يوثن المجاهد ضد الطبيب السكرتير نكبر دم قرن العمر بغي غاد الصوت ام السلاي اسيني صح العيديه دا نربح معنا قلاني كترضى القاعة عايش دي ظلم المشكلة دي دا شوت نتسان اثاني تعيش تقني دا قريب يعني دينا غادي عدا اثاني تعيش تقني الو ترى ما تزمر ما تسعى كرا لي فوزي كرا لي مويان تكنولوجي الترا سوفيستيكي زمر سوفيستيكي زمر ما تصوت مسلاي صوت ماس جمال ولد عباس على قطر الناد quand on lui a posé une question quant à l'éventualité Adéline Hamdou Yahya, candidat aux élections présidentielles de 2019, الناس وبالحق الواحد خطونا نحن في السماء وأنتم تحدثوننا عن من في الأرض. دونك الجزائر ثاني تعيش قنوة مساون إلى قصد يطر إلى قصد قد يطر. السينير ثاني يحمدوه يحيى الصوت داغي تسينير صح العيدي ثنيت السي احمد المرحله الانتقاليه مطلب غير منطقي لكيناك دينير رحيلك السي وحيى مطلب شعبي اكثر من منطقي اين يعني ترون ثكسان les généraux, les hauts fonctionnaires ou les hauts gradiers de l'armée, tout que ça الواحد بدل واد قارن المسا عبد العزيز بوتفليقه كي ابري لا ديسيزيون عند قارن مثلي ان كي تسامنا سواين زرة تسامنا سواين سله دونك ونحسي غيرها ما الا ذنتسان يعني أقدم لي ديسيزيون أكامتيا وزري غارة. جو ديغي أوسي أديني بليك تمثال تاين لا غير دي كلون نسميها صافي دي زاني نقارب بليك لا غير دي كلون هذه هي
طبيعه النظام التشخص والشطانه هكا سمي صافي بلوز 4 كسوه بدلي كسوه تقريت غرم شريطا باش غادي يفسد اكثر يا ولكن امس خلاف سعيد يعني ما دينا الكسوه غروه الصح قدودات جايرين النوم يعني يعني الحوايج مي كذاكي ولكن تورد نهضر في يعني دي جينيرو كي دينا مثلا سعيد يعني سي لا بروميير فوا دون ليستوار دو لالجيري كون ا في سيت بورج دي كي يسمى سعيد اكنين دي جينيرو وكيدا سقسي اكس عنازال اي غير وكذاكي ما زعما دينيني وكذا يسعان الرايد وكذا يسعان الزال ديال الحكومه نتمورثنا التصيتي دي قارن ماشي نكيني اي غير كسنتين ديال الوقت ثاقي جوستومون تو كسا دو بدل الثوره داش يدير الثوره 2019 بور لي زيليكسيون بريزيدونسيال 11 دري ورا بعد عبد العزيز بوتفليقه الرئيس الدوله يخدم لنا نشتا مي موا جو كاليفي سوسي cette guerre ما دي نض يعني وزري غاره ما دي نض وزري غاره ما سعد يعني مس خلاف سعيدي ما دي نض وزري غاره المعنى يعني يزمى الحال اسلواياكي بالك يزمى الحال يعني دو لوتر كوتي نتاق بوين القرارات ثاقي وتصيد دي قرار باللي عبد العزيز بوتفليقه يعني اسلواي تقدوذا ولا شيث يعني ماشي نتا قلان فوق الرون نخرا نتصل القرارات ان الحكم نتمورث الجزائر وكذا سقسي يعني دنيني سي كي برون لي ديسيزيون دو ليموجي لي جينيرو ياكي وكا يتاوين اسك القايد صالح ناغسك يعني au nom de la présidence il y a des gens qui sont là qui sont en train de prendre les décisions de Honida. Moi ce que je peux dire sur ceci نقدر بالك يعني توكسان الواحد لا غير دي كلون امكن تزرب جو لا كاليفي سميغاس دونير سميغاسن لي كوريل دالمون سو سون دي كوريل دالمون شو المعنى لي كوريل دالمون لي كوريل دالمون ce sont des querelles non sérieuses elles ne sont jamais sérieuses donc ويا اكن اذن نايوث نتيكل وشانن سناغ نقارقارسن مي قلعمر في نزرع والشن يتشا والشن maintenant est-ce que c'est Gaïd Salah qui a le courage de le dire si c'est lui si c'est Massa Abdelaziz Bouteflika le président de la République qu'on nous donne يعني des clarifications et وغاد فكر يعني البيان الدعتي ديني الدهر سنوا والو شيش ادنو غال مس خلاف سعيدي فا كان ادنسل اول مس قايد صالح يناد نتلقى ولي سيناد قايد صالح التداول على المناصب وفق مقياس الجداره يعني لا ميريتوكراسي مي سي قر مثلا سعيد لو ميريت يعني ذي يعني ما تبغى توضض رسمي ساروم كان اكس عنازل ولكن انا حد نسل دا شو دينا قايد صالح ودنو غلاور ان مقياس الجداره ومعيار الاستحقاق هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه نحو تثبيت النهج التداول على الوظائف والمناصب وجعله تقليدا عسكريا رسيخا وسنة حميدة خبرتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على المواصلة بذل المزيد من الجهد على ضرب خدمة جيشنا الوطني الشعبي الذي يبقى دائما وأبدا يتجه بعزم بعون الله تعالى وقوته نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية مهارة إطاراته في كافة مواقع عملهم ويبقى يستنير بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وقد دول مس قايد صالح سريضاس مس خلاف سعيدي يعني هضرت انت في الجدارة في الميريت تداول على المناصب ولكن انت ولا من ولي سو لو تيران سي لو كونترير كي سباس. Oui, je retiens deux messages. Dans ce discours-là de Gaïd Salah. Le premier, إقارة يعني مقياس
الجدارة ديال المناصب. Oui, dans toutes les armées du monde, dans toutes les institutions du monde, الكفاءة ديال الجدارة تيداك يعني أهم المقاييس كاشو اللياليون المنصب غير واحد. جو سوي اونتيرمون داكور. معنى قلت مرفنا هل هذا المقياس هل من الجدارة ومن المقياس يعني واحد في عمره 80 سنة هذيك يون 70 سنة. Ça c'est un grand point d'interrogation. La deuxième chose ou le deuxième élément que je retiens dans cette intervention-là, lorsqu'il parle منارة الاستحقاق. وصراحة كما لا الفوت ديال الجيش. كلام الاستحقاق الانتخابي اللي تدونا 2019. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Veut-il être candidat? Voilà la question qui se pose. Donc, les discours لو كان انظر لي ديسكور دي ديريجون الجيريان، لو كان انظر القوانين يخدمن لي ديفيرون بريزيدون لي ديفيرون مجالس لابيل كي سونسوي، القوانين اللان خير لا ريغلان لهان، مي دون لابليكاسيون il n'y a absolument rien, c'est tout à fait le contraire. طيب يا قيمي كينا غمس خلاف سعيد قيمي كينا غالدو غالا ارغورك مس خلاف سعيدي حسن موسي عسلامة ينكتيك التنظن مس حسن موسي ادنو غال يعني في لي مونجاجاكي انتاجارا اسقسي مقران حسن موسي كي برون لي ديسيزيون دو ليموجي لي جينيرو يعني نزرا comme le général-major Mohamed Tira, chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne, responsable sur la cocaïne, le dossier de la cocaïne saisi le 29 mai à Oran, a été démis de ses fonctions. Est-ce que le limogeage succès مضبر العسكر توشد l'affaire la cocaïne? Encore une fois, Zulf Anassar. Zulf لك يا حسن. زولي نلقاوني في الخرمايه الكلين. نقاش كينيغ قتالو فاين هذا بدوغ باش كينيغ دابور نزرات الكلين ولا شو تنزرا انا قلنا يزرات شكون اذا نزرا نكون نزرات الدنيا في كل تزرا الساكي ثموت نور ساره قرو. On n'a pas de président de la République, on n'a pas un chef d'État depuis 2014. Ajouter bien sûr si vous voulez, l'illégitimité de nos hommes politiques, puisque les institutions ils se sont beaucoup plus placés qu'élus. désignés sur le vote, sur le bulletin de vote, mais en Algérie, comme 4, 5, 6 personnes partagent une pomme de chatchen. Donc, à travers cela, أين سوالين الساقين أين كرد أرن سوالين يفرد قثمورتنا قلقاعنا قليزيدينا قليزانسيشونا نخدم أوتوماتيكمون لا ريزون سويين ذايا شياقين ثمور بلا قرو ثمور كيفرقن لي جينيرو ثمور كيطفن يرقازن نظر سيد كان الساقين لان بالك دينيغ une quinzaine, une vingtaine de généraux, de grandes personnalités. J'emploie le mot personnalité entre guillemets parce que une personnalité c'est pas cela. يقطفن ثمور سنة. يون الوقت نقال إلى بوتشليقان، إلى قايد صالح، إلى توفيق، إلى الجنرال عبد الحميد بن داود، إلى الجنرال محمد بوزيد، ويلا الكل إلى جبار، جنرال جبار، إلى سعيد بوتفليقة. Il a même si la dans le sens négatif, c'est-à-dire ils font la pluie et le beau temps. C'est أخدام تران دفنيان، c'est رجال فامي تران دمكور، c'est وين يتمقلني وزكا تران وين يتدي كيف la déconstruction يقدرني يصل باش نغلا الفير. Donc مرة يدنيز ويجلان ويكسن les généraux. D'abord كثير les changements à la tête des institutions militaires, ça existe partout dans le monde. Mais à la différence de Moursena,
c'est qu'ailleurs dans le monde, chacune les raisons de ces suspensions, de ces congédiements, de ces remplacements, s'expliquent les motifs dans l'intérêt de toute la nation, afin d'éviter toutes les enchères spéculatives et autres fausses informations. Bien que la défense qui donne a une marge de confidence, de certaines confidences, de certaines choses discrètes qu'on ne peut pas dire, mais à la limite, tu dois informer avec Zouzini, tu dois informer Chadini, باش هذه زر اي تقصد قدور في جعفر تقصد حمانته وبصالح تقصد. On se pose déjà des questions bien avant que je n'arrive au cœur de ta question à Nassar. D'abord, quand tu enlèves un général à Demir parce qu'il a fait de la retraite Inès, un général placé d'où il s'en 73 74 سنه قوم كان باش هذه France كان dans en retraite. Tu es pris dans l'urgence de l'opération. Donc bien qu'il s'agisse encore une fois de la défense nationale, bien qu'il y a des choses qui restent confidentielles, mais informer le citoyen et lui donner un le maximum d'explications est plus que nécessaire. Chez nous, les généraux majors, et ce n'est pas des moindres, puisqu'ils sont tous à la tête des régions militaires. Mais nous restons à Sagui dans le silence en change. Est-ce que مدي نض حسن يعني انفورمي لوبينيون حسن سمحي مدي نض انفورمي لوبينيون يعني اسكون فو فير كروار لوبينيون بوبليك سيت اوبينيون تهضرت في اللاس باللي بالك لي شونجمون يجي سي ليي ارثاذيانت لا كوكايين اسكو اون فو فير باسي سو ميساج سي الجهه اللي ظن اللي قاعد يقارن بالك يعني سي لا لوت دي كلون تصيدي هضرنا سعدي هضرت في اللاس لا لوت دي كلون يعني pour contrôler le centre du pouvoir. يدي أنا صريح. نعم هيك ذكاء أحسن. Oui, j'arrive justement, je voulais arriver à cela. الصح دي ثلوث ثاقين ونزبيرال على كل حال منين هذا همش لا ثلوث غير نكسن parce qu'on n'est pas au cœur de ces institutions militaires. Je vais redire encore une fois avant que Dieu va la questionner, ce qu'avait dit notre ami Saïd Aknin tout à l'heure, il faut absolument faire la différence entre l'institution militaire et le commandement militaire. Parce que l'institution militaire, c'est le bien du peuple algérien et les hauts responsables militaires, اما كلينا مدين كان رب الجزائر صافي الله يرضي وكذاكي se croient pouvoir faire ce qu'ils veulent خدمن la pluie et le beau temps. Ils se trompent énormément parce que c'est غالي الطرام اديس السفر ان شاء الله. Donc ما هو oui à mon sens selon ma lecture de les changements rapides de cette généraux il laisse l'alaqa avec le 5e mandat et l'affaire de la cocaïne. Ils utilisent l'affaire de la cocaïne parce qu'on est très proche du 5e mandat. Donc le pouvoir, il construit son pouvoir, pas plus. Il se remet même arrête encore le 5e mandat. Comment il va continuer, même la continuité de la déconstruction de l'Algérie, pas de la construction, mais de la déconstruction de Tmours, c'est tout ce qu'ils font. Le reste ne les intéresse pas. Le venir de Tmours, ça ne les intéresse pas. Les élections, oui, avec les hommes, si la logique autrement dit, et je rejoins encore une fois mon ami Khalaf Saïdi et Saïd Akinin quand ils vous parlent de clans au niveau aussi de l'armée. Parce que Salah Gaïdagui, je suis désolé, il est le plus haut responsable de l'institution militaire. Il n'a pas le droit de faire la pluie et le beau temps. C'est pas parce qu'il fait la flasse, général X, le général-major Y, Bachar a gardé le roulement central à Bouteflika, autour duquel gravitent tous les rayons qui font leur affaire autour de ce roulement central. نعم احسن قيمه كذا احسن قيمه كذا سي ليي او 5e mandat سي ليي او 5e mandat طيب ادو غلغ فولاقي خاطر سقسينو يشد فولاقي دناض
سعيد يعني سليض التصل دي قرن باللي هذا شيء ضروري زمان الحال يتوشد ثفران تنزوج 2019 إن يعني أسلوين تكذوذة ولكن وكا تربح ثقي سي كي سي كلون هذا نهضر في لي كلون وكا قلنا اسكذا العسكر مقال أسلوين تكذوذة ثسلويث لا بريزيدونس اسك العسكر يرسن وذا سيرتو يعني لقد نفهم ذا شو الراي نتموران فرا يعني سورتو فرنسا والامريكان ذا شو يعني واش يضرون دي ثمورتنا ادنكم الصين استقسيون خاطر 10 يستقسينا ياكي هنيروز موريس كاسيك الله يبارك الله يبارك هادي ربي الخير يونيو اي وقف يد راه يستقسينا كيك دينا كان باللي كي كنزر باللي يوث الحاجه وقف يد نوضر غراس اشو لا ناتور لو ريجيم من الجزائر لا ناتور ناس ثم زوارو سي ان ريجيم كلانيك لان لي كلون بعد ديك لي كلون يل برين كل ثيكل شو لا فورمات فن فير ثواقي نسن كل ثيكل شو لا فورمات طف اشو انا ثيكلت سي تريبال d'autres mais jamais de l'avec ni dina monsieur Khlaf tout à l'heure la puissance des clans comment elle passe cette puissance d'un clan à un autre إنه شنو تميوتشانيرا إجارسن ثاني قرنا نغورس سي لابسونس دو ليجيتيميتي ولاش لا ليجيتيميتي خاطر لا ليجيتيميتي لو كان لا دي لا سيتواسيون نيغوندا لا بريموتي دو بوليتيك سور لو ميليتير هي effectivement il y a le politique addition une légitimité c'est la légitimité du peuple et le militaire va suivre ou sinon va s'astreindre à son domaine de compétence c'est-à-dire ses fonctions régaliennes mais comme tout se passe dans l'intervalle militaire clos. يقد تزرد باللي سكوسميد الجزائر ثمن تينس بوكال ماشي تسرتيت بوكال راه ساكين يقد تزرد باللي كلش ديال عسكر تيخدم ذي عسكر سوا درنا عسكري ونا تيخدم منو عسكري وثورة وكيوين يقارن ثورة زعما هانتنا خاطر لات لي ليني دي ديماركاسيون لي ليني دو روبتور يكون اساس كان هذا من باللي كي ان فيراج او سان دو كوموندمون ميليتير اسمع يدينا هان بوند نزار بونديد فكانت لا جوستيس بوند توفيق فكانت لا جوستيس بوند اتيتر بوستوم العربي بالخير فكانت لا جوستيس بوند اتيتر بوستوم العماري فكانت لا جوستيس وقال نيك تسكنر كل ذي اللي اختين لي ليني ديماركاسيون اي نظن كل سي السيمولاكر باغ اكزومبل ميدني غلينا ناكي لا ان كلون يوغي بوتفليقه سي فري مي يوغي راه باسكو il veut le bien du peuple زران باللي بوتفليقه بور ان سانكيام موندا اون يفا دروا او مور سي لا كاتاستروف الور ني هنا شي خدم وقال كان في ما ننسن يكون سزكا يورا اون امبلوزيون الجيري هذو غايد لي انستيتيسيون انترناسيونال تنتفعن بور كريم كونتر لومانيتي كريم اناي سميث هذو غاين ثوكر وين نير كلي تنتفعن كلها في ثوكر وين نير كلي بنا لا شو خدمن اسقرنا لا كان ندات لا نكوني اون فيت سي دي انتيري بيرمون ايغويست ومن بعد يا سكون ابل لو كانيباليزم كلانيك لو كانيباليزم كلانيك le cannibalisme clanique est de faire une image, une métaphore. Quand on voit un frère ou un fils ramener son père ou ramener son frère, il dit oui, à la télé, ou il ne même pas dire mais que vous fils. وكيني دوكي ذا سلوية مقارنة تمور. Ça c'est du cannibalisme. اللعبة ذاكي زمرنا تشينك سوم اللعب. تمام. Donc نيثني خاصك ني هاني تكسنت ميك زيكني باش ما كسني ولكن هاني يغي سيناتور هاني يغي امباسادور فيك تلقى شك ثاقي كسنت يروح ذايني مي ما يروح هكاكي كي نو دي با كيلز اون توس نيغوسيي ils ont négocié بالك بويني ملياران بالك اللي وزران نكونوا نزرارا نكونوا on appartient au peuple le peuple justement qu'est-ce qui l'intéresse dans cette situation ذا شو ذا مكان العسكر اسكو ساقي عسكر يقدي بوين بوتفليقه 99 اسكي عسكراكي قايد صالح ادي روح اسيني وقدود سمحيه ضلا فوتنا نخدمي غلطاياكي نغادي اكسبريمي نبغى نزرا جوست لي زوريونطاسيون اشوف لي زوريونطاسيون انجي لي شونجمون ياكي يقول لي يومي اشي غادي وين رزدات نبغى نزرا اسكو السانكيام موندا ياكي هذا شو سني با باش كنا تكشم لي ما نسن لي بوليتيك نو ماشي ذا تكشم البوليتيك سي بور جوستومون لافي كيك شوز
Laver quelque chose, c'est pour dire que voici l'institution réellement, elle appartient au peuple. Elle a participé dans tous les coups d'État. C'est un instrument de coup d'État contre le peuple. Et qui détiennent jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui détient le pouvoir en Algérie. Et nous, secret policier, l'armée. Quand tu as 1 million de personnes, armées jusqu'aux dents, tu détiens le pouvoir. Quand tu es la seule force qui peut sous-traiter les questions de géostratégie locale, régionale, tu détiens le pouvoir. Maintenant, les puissances étrangères. Les puissances étrangères. مازال شويه الوقت هاد نهضر ضاغن في الدور بوغدود الجزائري الدور ضاغن ليليت يعني ثم قال لوبوزيسيون les puissances étrangères. Les puissances étrangères. Dans les relations internationales, où les ahviv, il vda, où les shahadaw, il vda. Il n'y a pas d'amis éternels, ni d'ennemis éternels, mais d'intérêts éternels dans la géostratégie, dans les relations internationales. Chaque pays... Est-ce que leur intérêt, est-ce que l'intérêt نسين باش هذه اللي أكمل يعني مقارنة هني الاستمرارية la continuité du système نغادي اللي un 5e mandat نا l'intérêt نسين إلا قليلي أبدل دي تمورت الجزائر خاطر l'instabilité ياكي peut leur causer beaucoup de problèmes un afflux de réfugiés. هكا هاد تشكانو السناكي هذا بوياكي هاد تشكان كرا الغاشي هاد تساويني لي كادر بالك تسخمني الكادر التريك دي فرنسا راه راه شاد تخدمن تساوينا الميزي دو لوفر بالك ثواني غاشي il va فهمض ثلاث لا جاكوند الا الكادر كاين الجزائر دو ميرفاي فيت بار دي غرون ارتيست اشويه يخدم 200 غرون ارتيست ويضي يخدم 200 غرون يارتيست tu vois c'est pas la même chose donc et on les a vus, ceux qui véhiculent, ceux qui essayent de vulgariser. Les agents du régime qui font dans le prêt-à-porter journalistique, l'Algérie est prête à sous-traiter les questions internationales. Très bien. Élément 1. La transition générationnelle, la mémoire, une génération, c'est-à-dire 200 000 morts et 20 000 disparus. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de véhiculer à l'échelle internationale. Alors que ils se sont rendus compte, ils connaissent effondrer le Zaïre, et on a vu. Et là, j'utilise un concept économique, il y a eu dévaluation et non pas de dépréciation. Mais le dinar et c'est une dévaluation et non pas une dépréciation. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. On va discuter de ça. Avec cette situation, la baisse du pouvoir d'achat, il y aura une implosion. Parce qu'aujourd'hui, on est à 80 milliards de réserves de change. On tient par rapport à ça avec les effets néfastes de la planche à billets. Les effets néfastes, c'est l'inflation, le chômage, la misère, le choléra. On le voit, le choléra, il est là. Toutes les maladies, vous exagérez dans ce que vous dites. On n'exagère pas. Le choléra, il est là. Et le plus grand coup encore contre le peuple algérien, 701 kilos de cocaïne. Ça, quand certains disent, oui, à travers le Maghrébien, vous exagérez. On n'exagère pas. On a été chez des familles, alors que les généraux, les salaires par mois. Le général, il touche plus qu'un enseignant universitaire, qu'un médecin. Regardez la situation où nous sommes. Quand le militaire décide, il ne réfléchit pas. Il réfléchit poudre, il réfléchit guerre, il réfléchit intérêt, il réfléchit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut savoir leurs intentions. Les intentions, nous, وزمير غير هذا من عن كينيا وين يقصر وزرب يقولوا هي ذيك السغوان مي كينيا ذميس بوكدود هكذود الساكي كاسكي لانتيريس سي دو كومبرون ثيلي ثم كذايث يزرفن بمذان اغروم قهوه الزيت لا ليبرتي اثن ستوفين il y a une pression sociale énorme. Voici ce qui intéresse le peuple. وما ليش انا راه ربد ميوتشن كاراس بس خلاف سعيدي اسقسير غورك مولا شوغيلي فدنو غال يعني اسك امنو غاكين توك ساكي لي جينيرو نغامنو نتورفع يعني لا لوت كلانيك اسكو يعني نزملا ديني توشد افتفرنت نتقدو ذا نوسلواي يعني 2019
مثلا ما زملا ديني ما إلا أمنو غاكي وكا سي كي يعني سي كي سي كلون لا أين ترانا النصر sur la scène politique, ces changements-là, ces soi-disant changements, par qui et pourquoi? Par qui, on ne le sait pas. Ça m'étonnerait que ce soit le président de la République, j'ai rien vu. Pourquoi? Certainement, tout ça est lié, et il est lié à l'élection présidentielle de 2019. Pourquoi? Ceci nous montre un signe de la continuité. Est-ce un signe de la continuité ou bien un signe de l'incertitude? Parce que la question qu'on devrait poser, tous ces généraux-là, ces anciens, soi-disant, qui sont en train de limoger, d'enlever, on peut, le choix des mots est assez grand. Qui c'est qui les a nommés? C'est bien Massa Abdelaziz Bouteflika. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il prend la décision, si c'est lui, comme ils le disent, si c'est lui, il est en train de nous montrer, à quel point il relate, à quel point il sort ça, à quel point il fait ça. Donc, c'est un grand point d'interrogation. Je dirais, pour moi, nous vivons aujourd'hui une période, après les périodes d'après 91-92, de l'Anqarb, منه يتغن منه كي تشوكي نعاود نغلب نقرب منه يتصالح الواحد منه une période منه يتدافع منه une période منه يتحاسب منه. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là. Pour moi, c'est un signe, un grand signe de désarroi au sein de ces clans du pouvoir-là. C'est un signe d'incertitude. Je pense que Massa Abdelaziz Bouteflika peut-être ne sera pas candidat pour les présidentielles de 2019. Pourquoi? Pour tout ce que je viens de vous dire, c'est lui qui a nommé. Il les a nommés, aujourd'hui il les dégoûte. Je n'y crois pas. Je pense que le pouvoir, les clans du pouvoir, sont en train de se quereller, comme les Allemands, comme j'ai dit la première fois, et aller se quereller, mais ils attendent. Je crois que la décision par rapport au soutien des étrangers, de la France, des États-Unis, je pense qu'ils n'ont pas eu encore ce feu vert. Rappelez-vous que, il me semble, que le président français, lors de sa visite en Algérie, il avait promis de revenir avant l'élection présidentielle, avant 2019. Est-ce qu'ils attendent? Est-ce que c'est ça qu'ils attendent? Ou bien vont-ils s'arranger? Ça se peut. Ils peuvent s'arranger que Massa Abdelaziz Bouteflika restera candidat, président, mais il a الدفن يعني الحل الدفن أدروحن أتوشين encore أدرقعن encore la constitution باش يكون أدشمل le poste du vice de président de l'Algérie pour gagner un petit peu la confiance de ce monde extérieur, de ses partenaires tels que la France et les États-Unis. قيمة كنا ماس خلاف سعيدني حسن موسي يعني أدو غلغ في أولا قالوا يا مكان سؤال اختيني لا بوزيسيون دي بيسونس أم فرنسا نغ الأمريكان فاش يضرون دي تمورثنا سورتو بالك اتصل دي قارن بالك سعان أفوس دي هيرا القرارات اللي يضرون دي الجزائر وام كانت والين يعني لا كونتينيتي نغ لو 5 موندا لعبد العزيز بوتفليقه اسقسي فاض غنيد فقد رايك مس حسن موسي سيان يوليت كلانيك وكي قلان يعني دي لا لوتاغي ذا شوثن يعني اسك العسكر يرسن اسك العسكر كونتر لا بريزيدونس نبغى نسال رايك مس حسن موسي
Écoute, c'est vrai que nous sommes, nous aussi, en train de spéculer. On essaye par tous les moyens de nous approcher d'une logique d'analyse politique et économique de la chose. Mais comme tout est perverti dans notre pays, comme on manque d'informations, comme nous avons des menteurs, comme nous avons des discours mensongers à chaque fois, donc nous essayons par tous les moyens, de nous approcher statistiquement des réalités envisageables. Bien sûr que bien sûr, les nations occidentales, que ce soit notamment la France et les États-Unis d'Amérique, il y a aussi l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, etc., l'Allemagne, où ils ont un droit de regard, ils regardent grandement l'Algérie et l'Afrique du Nord et l'Afrique en général. Mais l'Amérique et la France nous regardent comme il se doit, ils nous suivent de très près. Ça les arrange. Ils sont conscients, en fait, qu'ils n'ont حسن مادي نض سمحي مادي نض يعني سا لي زارونج يعني سي اون امبلوزيون كي دينا سعيد هكنين وتصل دي قرن باللي الحاله ماشي الحاله اكس فرحا لامبلوزيون كي الفرامني بوكو دو بروبليم سورتو لي بيي ميديتيرانيان تهضر في الايطالي في فرنسا في الاسبان يعني on aura des centaines de milliers qui voudront يعني aller de l'autre côté de la Méditerranée حرقا et ça c'est un casse-tête pour ces pays. Oui. Il n'y a plus de sentiment politique. On ne pense pas à l'intérêt de X ou Y. Chaque PSD pense d'abord aux intérêts de sa nation, aux intérêts géostratégiques, géopolitiques, géoéconomiques. D'abord, et ensuite, Bougaleti de Karvan, il avance dans le rayon d'action. Enfin, je dis, entre guillemets, en tant qu'individu, pas et les intérêts de Moussa. Parce que oui, je vais arriver au coranisme où la seule continuité, celle dans la promotion des voleurs à Nassar, c'est la continuité dans la dévaluation du dinar. Sur la continuité, on nous parle de continuité. La continuité dans la corruption, la continuité dans l'informel, la continuité dans la rotative de fabrication de billets de banque. Nous sommes à combien de milliards de dinars de fabriqués par M. Ouihia. La continuité dans l'extradition des compétences du pays. Écoute, l'intérêt des nations développées occidentales, mais ils révisent leur stratégie. Demain, ils savent qu'il va y avoir une implosion en Algérie, oui, mais ils vont réviser subitement, tout de suite après, les stratégies saines pour s'adapter à cette implosion. L'intérêt aujourd'hui, c'est des gens, c'est des boutefliquistes d'aujourd'hui. C'est la continuité dans la déconstruction du pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont là à pomper toutes les richesses algériennes. En les payant avec quoi? Ils pompent nos richesses parce qu'ils savent qu'avec ces gens-là, ils peuvent prendre autant qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, sur le tapis rouge en plus. Mais la misère du peuple algérien, en assurant, en garantissant les soins médicaux, sécuriser les hommes politiques, leur protéger au des Français, des Londres, de l'Allemagne. Voilà avec quoi ils vont nous payer. Mais dès lors qu'il y a une implosion, puis je parle d'implosion, ils sont conscients qu'il va y avoir, on ne le souhaite pas. Mais la cherté de la vie, tout ça. C'est normal qu'on va arriver vers l'implosion. Tant que l'implosion à Goud el-Hekara feront l'affaire avec Idrouish Nagui le pouvoir, le maximum. Et puis, maintenant, l'implosion, on va réviser notre stratégie en nous alignant avec le peuple. C'est vrai qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque. قيمي كي نعناكم مازال راه تصل الوقت مازال ين خيران دقائق ادنو حريوث تمسرتيك ساعه نزل تصل نهضر في اللاس دي ثيد ويلين النغوكي يعني اند ثم خريت ولي جذوذ الحالين الذي يسمح اند ثم لوبوزيسيون
عندت ليليت الجيريان ذي الحاله ران تعيشين ذو قلنا التسرثيث ذو قلنا النظام هذا بدوسيتك اما خلاف سعيدي يعني دقيقه هذا النفس ديالنا يكون مازال تصل الوقت راه يتقارن ام كانت تولي ذكتشيني يعني لو رول دي بوبل الجيريان ديال الحاله الذي أكدودات زايرين أندث اسك يوجاد اسك ريتولي باللي الحالة ياكي خاصة كان يعني ماشي الحالة يكس فرحا ولكن إلى بور أوسي دو لا سيتواسيون ديال سنة من بعد لو كانت لي اون امبلوزيون وغن أندت ليليت أندت لوبوزيسيون أندت لو بروجي d'alternative. Oui, An-Nassr, c'est une très bonne question. Mais كيهديني أكدود يعني الشعب يتراجعوا يعني يتراجعوا جوستومون سيت élite là يتراجعوا يخبرنايين يتراجعوا cette classe politique là الشعب il en a marre du pouvoir mais il a peur aussi il a peur de quoi il a peur que يعني البديل الديمقراطي يعني ولي تأوز الجرنال افري اكن نتوالا la classe politique divisée, elle reste toujours divisée. Donc, الشعبيين أما كان يوجد il est dans la peur, il a peur aussi du pouvoir, il a peur aussi d'une explosion, il ne veut pas bouger, il ne veut pas sortir dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il a peur de l'armée. Il regarde l'armée. Et le pouvoir est en train de jouer le facteur temps. Le facteur temps. C'est-à-dire, il prend du temps, il désinforme, parfois il regarde de fausses informations, etc. الشعب يلتهى خلى تمثالي sur le plan social et économique où le pouvoir يتساود الوقت et il va prendre de vitesse toute la classe politique. Parce que si c'est le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, ils ne le diront pas tout de suite. Si c'est un candidat pour la continuité du pouvoir, ils ne le diront pas tout de suite. Et nous, ils maintenant, à des roches, à des wilwok, à la dernière minute, voir des faits sur le kharja, sajdet, ou la classe politique, yani bouche bée. C'est pour ça que l'appel est urgent. الشعب لازم يفهم لازم يحرك لازم ادي ساعه الثقه يخبرنا ترى ما الا تبغى الشونجمون ما الا بغى التغيير ما الا بغى باسكو لا كيستيون لا بروبليماتيك دو l'Algérie ce n'est pas le président de la République uniquement ce n'est pas Gaïd Salah ce n'est pas le premier ministre non c'est tout يعني tout le système dans sa globalité qu'il faut revoir. يعطيك الصحة مس خلاف سعيدي ثان فيك أحسن مساعد دوغال غرغورك أسقسيت سليط يعني أمهرة سواليض سيت اون كيستيون كي روفي يعني تغال التصدي ثيد ويلين أمهرة توالي قدود اسكي لا الخوف أم كيدينا مس خلاف سعيدي اسكي لا يتراجعوا اسكي لا الثقة يقلان نغ إلى بيردو لا كونفيونس دي بارتي بوليتيك عندت ليليت. Oui. Oui, le peuple, à force de lui mentir, il a fini par perdre confiance totalement avec Mehouyesh Azavoueging et l'opposition en même temps. Mais il n'a pas perdu espoir. Le peuple n'a pas perdu espoir. D'ailleurs, les derniers temps, il dit le peuple a changé quelque peu sa stratégie. Parce qu'il a été trop patient, il a été trop sobre, parce que plus que ça, c'est pas possible. On ne peut pas rester éternellement à écouter des bobards, des discours qui n'ont pas de sens, des mensonges, à voir sa situation se déprécier, une catastrophe, une calamité dans laquelle il vit, la cherté de la vie, la dévaluation du dinar, la hogra, les frères et mères et sœurs et pères qui s'évadent, qui s'exfiltrent pour aller faire les beaux jours des pays occidentaux, l'Algérie se vide de sa crème, etc., etc. Le peuple a pris conscience de cela. Donc là, aujourd'hui, il commence à s'organiser, il commence à faire de petits groupes. On voit des petites conférences, des conférences débats, bien que c'est très très difficile. Le pouvoir, il y a aussi au débat, à la communication, mais le peuple, il veut aller prendre maintenant l'essence interdite de la logique du pouvoir. Il va les prendre, hein, parce qu'il a trop attendu. Ça ne marche pas au sein du pouvoir.
يودي سكافريز البوفوار يودي شنو الصحه الديبا يودي سيدي يودي شمال داين va وجدود l'opposition a fini d'année part si vous voulez hormis un ou deux partis comment si l'opposition ça veut dire كلين elle n'attend que les élections باش تبلاصي فرق الجازنيس مالك راه داوي ذانين يسوردين كان les postes. Donc le peuple se dit aujourd'hui, il y a une stratégie adoptée, il faut la chercher. Ils sont en train, le peuple sagui, ils sont en train d'organiser les associations, les regroupements d'étudiants, il y a des qui sont en train de faire des... يعطيك الصحة حسنك بس محانا وماذا يكفى الوقت الدو على الغورخة سعيدة ما ولا نقارو سليلة شو دينا ما سخلف سعيد يحسن موسي أم خرس ولد خشيني لا بوزيسيون بوجودة جزائري ذي الوقت ذاكي عند التصل اللي فيه يسون لا دون لا سوسيتي الجيريان يعني ماشي الحاجة إكس هلين نبوض غورس وعند ليلي تاكي عند السلمة قليك سنة صار لو سيستيم est dans une situation avant d'utiliser la mascarade. La mascarade, elle est instantanée. Elle était valable juste pendant un court temps. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser ce qu'on appelle le simulacre. Le simulacre, c'est le mirage politique. C'est le mensonge. C'est la perversion. C'est la manipulation. Le système invente à chaque fois des nouveaux mécanismes et crée des sous-systèmes pour justement brouiller les pistes, noyer la problématique politique et éloigner le peuple avec plusieurs mécanismes aussi de la manipulation. Si je suis un certif, l'opposition organique, هذه تسيون 40 سنه هذه خدمه 40 سنه كي يحكم هذيك كرسي صباحي ما تمدي كاين غير لوبوزيسيون يانو il tient le discours de l'opposition هذه يخدم يوان الا يحوز دفير لي شعر نقن الشعب هذيك رز كاينين لوبوزيسيون دونك كذوذ ويزران ندافع كيقروا اجوتون اصلا moi je suis pas trop dans le truc de victimisation il y a aussi une part de responsabilité. La part de responsabilité compte aujourd'hui dans un certain nombre de partis. C'est la transposition des luttes claniques du régime. Qu'on dit de l'opposition. هضرنا في les coopératives, هضرنا في les intérêts, هضرنا في les marchés, هضرنا في اسمي دفع l'Algérie la blanche, أنو ما تفقد Algérie la blanche, أنو ما تفقد أنا تسميز. C'est-à-dire كذاك اللي يروك اللي سياقي. Aujourd'hui, il y a un peuple, l'élite. Une certaine élite, l'élite qui qarna akduduri sinara ainsi de suite. Ou à un certain moment il y a un déposé plainte contre un sen pour assistance au peuple en danger. Le peuple, il essaye, il a subi plusieurs coups. Mais c'est ceux qui sont censés accompagner le peuple ou être. Mais simplement, il y a une chose qui est formidable. Le peuple va s'écarter à des forces. Et le meilleur, et la jeunesse, c'est l'avenir du rêve algérien. Vous connaissez par exemple, y compris des choix, les mêmes, des choix, des imziens, et d'une générale majorité, 40 سنة. Il a dit l'académie, il y la même chose. ومن بعد انا فونسي نزمري التي شغل نزمرت نسقردش كارنا سي بور سا كيقرغس بوساكين يمزيان هنا قدشن ثيمتي مثلا قدش وكذوذ الا غيقدش انوك خذانا كذوذ وكذا زعما سن الحروف ذو كذا خذانا كذوذ تنميرتك السعيد سبحان البودار ثقيره فذويل تبوساكي يعطيكم الصحه كونوي قلا كيدنا وندينا ثمليث النظام ان شاء الله قيمه ذي الهنا ربي السلام عليكم ورحمه الله ثنميرتنا